आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळीं शौर्य यात्रेन वांटो घेतले। खंयच्याय राज्याचे उदरगतीन कायदो आनी सुवेवस्थेची भूमिका सामकी म्हत्वाची आसता अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी काल नवी दिल्लींत राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशां बरोबर अर्थसंकल्प पूर्व सल्लामसलत बसकेची येजमानकी चलयल्ली। केंद्रीय संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी भारतीय पोस्टाच्यो स्पीड पोस्ट 24 आनी स्पीड पोस्ट 48 ह्यो दोन नव्यो सेवा जाहीर केल्यो। भारत आनी न्यूझीलंड हांचे मदीं 3 एका दिसांच्या मॅचींची क्रिकेट माळ आज सुरू जाता। आतां पुराय खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरातांत सोमनाथ स्वाभिमान पर्वान वांटो घेतले। प्रधानमंत्री काल सांजवेळा 3 दिसांच्या गुजरात भोंवडेर सोमनाथाक पावले आनी तांणी देवळाच्या परिसरांत ओमकार जपान भाग घेतलो। प्रार्थने उपरांत प्रभास पाटणच्या आकाशांत एक ड्रोन शो आयोजीत केल्लो। प्रधानमंत्री आज शौर्य यात्रेन वांटो घेवन सोमनाथ महादेवाची पुजा करतले। उपरांत ते राजकोटाक वचून वायब्रंट गुजरात प्रादेशीक परिशदेचें उक्तावण करतले। खंयच्याय राज्याचे उदरगतीन कायदो आनी सुवेवस्थेची भूमिका सामकी म्हत्वाची आसता अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां। कायदो आनी सुवेवस्था चड बरी आशिल्ली राज्यां गुंतवणूकदारांक चड आकर्शीत करतात अशें तांणी सांगलें। जयपुरांत एका कार्यावळींत उलयतना शाह हांणी सांगलें, जायतीं आव्हानां आसून लेगीत राजस्थान सरकारान कायदो आनी सुवेवस्थे कडेन खाशेलें लक्ष दिलां आनी ताका लागून आतां राज्य गुंतवणूकदारां खातीर पसंतीचें ठिकाण म्हूण उदेलां। राजस्थानाचो फुडार उज्वल आसा अशें तांणी म्हळें। राष्ट्राचो फुडार घडोवपाक देशांतल्या तरणाट्यांची म्हत्वाची भूमिका गरजेची अशें युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हांणी सांगलें। ते काल नवी दिल्लींत विकसीत भारत यंग लिडर्स डायलॉग 2026च्या उक्तावण सुवाळ्यांत उलयताले। संवाद तरणाटे फुडाऱ्यांक तंत्रगिन्यान, उद्देजकता, शासन, शाश्वतता आनी सामाजीक उदरगत ह्या सारक्या वाठारांनी उपाय योगदान दिवपाक प्रोत्साहन दिता। हो डायलॉग 2047 मेरेन विकसीत भारत उबारपा खातीर तरणाट्यांची प्रतिभा आनी सृजनशीलताय वळखुपाची प्रक्रिया अशें केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगलें। देशाची लोकसंख्या हें ताजें सगळ्यान व्हडलें बळगें अशें तांणी अधोरेखित केलें। ऐसे हमारे टैलेंटेड युवाओं को आइडेंटिफाई करना, उसकी लीडरशिप के संस्कार को नर्चर करना और उसको लीडर बनाना। दोस्तों, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग ये देश के यंग लीडर तैयार करने की प्रोसेस है। दोस्तों, ये प्रोसेस का आप हिस्सा बने हैं, इसलिए मैं आपको अभिनंदन देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सोमारा नवी दिल्लींत जावपी डायलॉगाच्या समारोप सत्रांत वांटेकार जातले। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी काल नवी दिल्लींत राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशां बरोबर अर्थसंकल्प पूर्व सल्लामसलत बसकेची येजमानकी चलयली। ह्या बसकेन अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, मणिपूरचे राज्यपाल, गोंय, हरियाणा, मेघालय, सिक्कीम, दिल्ली आनी जम्मू काश्मीरचे मुखेलमंत्री आनी अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगणाचे उपमुखेलमंत्री हाजीर आशिल्ले। ह्या बसकेन राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतले अर्थमंत्री आनी हेर मंत्री हाजीर आशिल्ले। ह्या बसकेन सहभागींनी 2026-27 वर्साच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पान विचार करपा खातीर अर्थमंत्र्यांक जायत्यो सुचोवण्यो दिल्यो अशें अर्थ मंत्रालयान निवेदनांत म्हळां। खुबश्या सहभागी सदस्यांनी भांडवली गुंतवणुकी खातीर राज्यांक खासा सहाय्य येवजण आनीकूय निधी सयत सुरू दवरची अशी मागणी केली। हे येवजणे खाला केंद्र सरकारान 2020-21 सावन 50 वर्सां खातीर राज्यांक व्याजमुक्त रिणाच्या रुपान 4,25,000 कोटी रुपया मायज दिल्या। अर्थसंकल्प तयार करतना ह्या सगळ्या सुचोवण्यांचो योग्य अभ्यास आनी विचार जातलो अशें सीतारामन हांणी हाजीर आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक आश्वासन दिलें। संसदेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ह्या म्हयन्याच्या 28 तारखेक सुरू जावपाचें आसा। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। अब हॉलिडेज होंगे ज्यादा एंजॉयबल, ज्यादा सेविंग्स वाले, क्योंकि होटल रूम बुकिंग पर प्री जीएसटी टाइम में जो 14% टैक्स लगता था वो अब घटकर हो गया है केवल 5%। खुशियों वाले त्योहार नेक्स्ट जेन जीएसटी के साथ। केंद्रीय संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी काल भारतीय पोस्टाच्यो दोन नव्यो सेवा स्पीड पोस्ट 24 आनी स्पीड पोस्ट 48 ह्यो जाहीर केल्यो। ह्या सेवांक लागून 24 आनी 48 वरां भितर मेल आनी कागदपत्रांची सुरक्षीत डिलिव्हरी सुनिश्चित जातली।
सिंधिया हांणी मध्य प्रदेशांतल्या शिवपुरी जिल्ह्यांतल्या पिचोरांत ही घोषणा केली. टपाल सेवांच्या आधुनिकीकरणाच्या दिकेन हे म्हत्वाचें पावल. ह्यो सेवा वेळेत विश्वासार्ह आनी जलद वितरणाचो एक नवो मानक स्थापीत करतले. ह्या वेळार सिंधिया हांणी 2 लाख रुपया खर्च करून नूतनीकरण केल्ल्या पिचोरा उपटपाल खात्याचें उक्तावण केलें आनी 1,11,00,000 रुपया देस्पेस करून बांदपा आशिल्ल्या नव्या उपकार्यालय इमारतीचो बुन्याद घालो. संवसारीक महाशक्तम देश उदेपा खातीर आत्मनिर्भरताय म्हत्वाची अशें घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. ते काल जोधपुराच्या मारवाड इंटरनॅशनल सेंटरांत जाल्ल्या महेश्वरी समुदायाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनांत उलयताले. तांणी मातृभाषेक प्रोत्साहन दिवपाचें म्हत्वूय अधोरेखित केलें. भाषा ही समाज को जिंदा रखती है, भाषा ही धर्म को जिंदा रखती है, भाषा ही संस्कृति को आगे बढ़ाती है. तो मेरा सभी से आग्रह है कि जहां जरूरत पड़े वहां जरूर जो भी भाषा हो, विदेशी हो तो भी बोलिए, परंतु अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बोलने का आग्रह करिए, उनको अपनी मातृभाषा सिखाइए. ये हमारे देश को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है. नवी दिल्ली संवसारीक पुस्तक मेळावो 2026ची 53वी आवृत्ती काल राष्ट्रीय राजधानीत सुरू जाली. 9 दिसांच्या ह्या मेळाव्यात 35 मायज देशांतले हजारां मायज प्रकाशक वांटेकार जाल्यात. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी केलें. भारतीय नौदळ ह्या म्हयन्याच्या 12 ते 16 तारीख मेरेन लक्षद्वीपांत संयुक्त सेवा बहुविशेषता वैजकीय शिबीर घडोवन हाडटा. हे आयोजन भलायकी सेवा विस्तार, सामुदायिक कल्याण आनी निरंतर नागरी लश्करी सहकार्या प्रती नौदळाची वचनबद्धता अधोरेखित करता. 5 दिसांच्या भलायकी शिबिराचें औपचारीक उक्तावण नौदळ प्रमुख ॲडमिरल दिनेश के त्रिपाठी करतले अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयान दिल्या. ह्या शिबिरांत अगाटी, कवरत्ती, एंट्रॉट, अमिनी आनी मिनिकॉय जुव्यांचो आस्पाव आसतलो. दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर अंतर्गत कर्नाटका, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंडात आज कुडकुड्याचे शी पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आज हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगड, पंजाब ह्या वाठारांनी दाट धुके पातळपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान फुडले 3 दीस तामिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल हांगा घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. नवी मुंबईत जाल्ल्या बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीन मुंबय इंडियन्सान दिल्ली कॅपिटल्साक 50 धांवड्यांनी हारयलो. पयली फलंदाजी करपी मुंबय इंडियन्सान निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 4 विकेटी वगडावन 195 धांवड्यो केल्यो. कर्णधार हरमनप्रीत सिंगान अपराजीत 75 धांवड्यो आनी नेट सायवर ब्रॅट हाणें 70 धांवड्यो केल्यो. आज नवी मुंबयच्या डॉ. डी.वाय. पाटील स्पोर्ट्स अकादमीत दिल्ली कॅपिटल्स आनी गुजरात जायंट्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. मॅच सांजवेळ 7:30 सुरू जातली. केंद्रशासित प्रदेश दिवान जाल्ले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 काल सोंपले. पदक तालिकेन कर्नाटकान 11 पदकां घेवन पयली सुवात मेळयली. तामिळनाडून 3 भांगरां, 2 रुपयां आनी 3 कांस्य पदकां घेवन दुसरो क्रमांक मेळयलो. जाल्यार फाटल्या आवृत्तीचो विजेतो मणिपुरान 3 भांगरां, 2 रुपयां आनी 2 कांस्य पदकां घेवन तिसरो क्रमांक मेळयलो. भारत आनी न्यूझीलंड हांचे मदीं 3 एका दिसाच्या मॅचींची क्रिकेट माळ आयच्यान सुरू जाता. ह्या माळेची पयली मॅच वडोदरान BCA स्टेडियमाचेर दनपारां 1:30 वरांचेर जातली. ही माळ T20 विश्वचषका पयलीं भारताची निमाणी वन डे माळ आसतली. दुसरी वन डे मॅच 14 जानेराक राजकोटांतल्या निरंजन शाह स्टेडियमांत जातली. जाल्यार तिसरी आनी निमाणी मॅच 18 जानेराक इंदोरांतल्या होळकर स्टेडियमांत जातली. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळी शौर्य यात्रेन वांटो घेतले. खंयच्याय राज्याचे उदरगतीन कायदो आनी सुवेवस्थेची भुमिका सामकी म्हत्वाची आसता अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी काल नवी दिल्लीन राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशां बरोबर अर्थसंकल्प पूर्व सल्लामसलत बसकेची येजमानकी चलयली. केंद्रीय संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी भारतीय पोस्टाच्यो स्पीड पोस्ट 24 आनी स्पीड पोस्ट 48 ह्यो 2 नव्यो सेवा जाहीर केल्यो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.